ایک گہری بالکل اندھیری سائبیرین رات میں ایک بڑا مسافر طیارہ زمین کی طرف تیزی سے گر رہا ہے۔ طیارے کا کنٹرول جس شخص کے پاس ہے جو کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ ایک ڈرا ہوا 15 سالہ بچہ ہے۔ کنٹرول لینے کی پوری کوشش کے باوجود فرسٹ آفیسر اتنا پیچھے بیٹھا تھا کہ وہ کنٹرولز تک ٹھیک سے پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہر منٹ کے ساتھ طیارہ ہزاروں فیٹ نیچے جا رہا تھا اور نیچے موجود پہاڑی علاقے کے قریب آتا جا رہا تھا۔ کیا یہ ایک ہائی چیکنگ تھی جو غلط ہو گئی تھی، یا صرف ایک لاپرواہی؟ کیسے ایک نارمل انٹرنیشنل فلائٹ کے کنٹرولز پر ایک بچہ بیٹھا تھا اور طیارہ سیدھا نیچے ڈائیو کر رہا تھا، اور کون اس تباہی کو ہونے سے روک سکتا تھا؟ یہ کہانی ہے ایروفلاٹ فلائٹ 593 کی۔ 22 مارچ 1994 کو تقریباً شام 4 بجے ایروفلاٹ کا ایئر بس A310 ماسکو کے شیرومیٹیوو ایئرپورٹ سے ہانگ کانگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صرف 2.5 سال پرانا یہ طیارہ 5300 سے زیادہ فلائنگ آورز کمپلیٹ کر چکا تھا، جو اس ٹائپ کی ایئر کرافٹ کے لیے بالکل نارمل تھا۔ آفیشیل طور پر یہ طیارہ ایک فرینچ بینک کی ملکیت تھا، لیکن ایروفلاٹ کو لیز پر دیا گیا تھا اور اس پر فرینچ رجسٹریشن تھی۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 63 پیسنجرز تھے، جن میں سے 25 فارنر تھے۔ تقریباً 4:30 بجے پلین نے ڈپارچر کے لیے ٹیکسی کرنا شروع کر دیا۔ یہ فلائٹ تقریباً 10 گھنٹے کی تھی، جو رشیا، منگولیا اور چائنا کے اوپر سے ہوتی ہوئی ہانگ کانگ جا رہی تھی۔ کیونکہ یہ ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے نیا تھا، تینوں پائلٹس نے اسے 2 سال سے بھی کم ٹائم سے فلائی کیا تھا۔ 3 پائلٹس، 9 فلائٹ اٹینڈنٹس اور ٹوٹل 75 لوگوں کے ساتھ ایروفلاٹ ایئر بس A310 رن وے پر ریڈی تھا۔ پائلٹس نے فل پاور اپلائی کی اور کچھ ہی لمحوں بعد پلین ہوا میں اٹھ گیا اور ایسٹ کی طرف ٹرن لے لیا۔ لائٹ لوڈ ہونے کی وجہ سے پلین تیزی سے کلائمب کر گیا اور صرف 12 منٹ میں اپنی انیشیل کروز الٹیٹیوڈ تک پہنچ گیا۔ 30 منٹ کے اندر فلائٹ 593 33,100 فیٹ پر سٹیبل ہو گئی اور اپنے روٹ پر سیٹ ہو گئی۔ جب فلائٹ اٹینڈنٹس نے ڈنر سرو کر دیا، رات ہو چکی تھی اور زیادہ تر پیسنجرز ریلیکس کر رہے تھے۔ ویدر بھی اسموتھ تھا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی۔ 4 گھنٹے بعد جب فلائٹ منگولیا کے قریب تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ کیپٹن ریسٹ کے لیے چلا گیا اور کاکپٹ میں فرسٹ آفیسر اور ریلیف کیپٹن رہ گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے۔ کاکپٹ میں ایک اور پائلٹ اور 2 ٹین ایجرز بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بچے کیپٹن کے اپنے تھے۔ جلد ہی بچوں نے جگہ چینج کی اور کیپٹن کا بیٹا ایلڈر لیفٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے والد نے وہی پروسیس ریپیٹ کیا۔ آٹو پائلٹ کو تقریباً 15 ڈگری لیفٹ ٹرن کا کمانڈ دیا، پھر واپس رائٹ ٹرن کروایا، لیکن اس دفعہ سب کچھ اتنا سموتھ نہیں تھا۔ کیا میں خود یوگ ٹرن کر سکتا ہوں؟ ہاں، بس دیکھنا تم کہاں جا رہے ہو۔ ہم لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں تو یوگ کو لیفٹ کی طرف گھماؤ۔ پلین فلائنگ ایکسپیرینس کے لیے ایلڈر نے اپنے فادر سے پوچھا کہ کیا وہ یوگ موو کر سکتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ آٹو پائلٹ ابھی بھی انگیجڈ ہے، کیپٹن نے منع نہیں کیا۔ اسی دوران کیپٹن اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے مڑ گیا اور اس کی توجہ فلائٹ انسٹرومنٹ سے ہٹ گئی۔ اس دوران ایئر کرافٹ اپنے روٹ پر آگے بڑھتا رہا اور رائٹ ٹرن کنٹینیو کرتا رہا، لیکن کچھ ٹھیک نہیں تھا اور ابھی تک کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا۔ ایلڈر آہستہ آہستہ کنٹرول کالم کو رائٹ کی طرف پش کرتا رہا۔ یہ ریزسٹنس آٹو پائلٹ کے خلاف جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سسٹم نے اوور رائڈ فنکشن ایکٹیویٹ کر دیا۔ یہ فیچر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایمرجنسی میں پائلٹ فوراً کنٹرول لے سکے، لیکن اس دفعہ یہ خود پرابلم بن گیا۔ آٹو پائلٹ پورا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی وارننگ آئی۔ پائلٹس ڈسٹریکٹڈ رہے اور انہوں نے کوئی انیوژل چیز
नोटिस नहीं की। इसी दौरान एयरक्राफ्ट का बैंक एंगल 20 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ता गया। ये क्यों टर्न कर रहा है? क्या ये खुद टर्न कर रहा है? हाँ, किसी भी पायलट की पूरी तवज्जो इंस्ट्रूमेंट पर नहीं थी, लेकिन कैप्टन के बेटे ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। उसे समझ आया कि एयरक्राफ्ट लगातार टर्न कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वजह वो खुद है। कुछ सेकंड्स की बातचीत के बाद एक पायलट ने कहा कि शायद एयरक्राफ्ट होल्ड में जा रहा है, और बाकी दोनों ने भी एग्री किया। होल्ड एक कॉमन प्रोसीजर होता है जहां एयरक्राफ्ट एक लूप पैटर्न में घूमता है, लेकिन इस फ्लाइट को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था। इसी दौरान एयरक्राफ्ट का राइट बैंक और ज्यादा बढ़ता गया। जैसे जैसे बैंक बढ़ा, विंग्स की लिफ्ट कम होती गई। एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए ज्यादा एंगल ऑफ अटैक की जरूरत पड़ने लगी। ऑटो पायलट ने रिस्पॉन्स में एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर उठाया, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। बैंक एंगल 45 डिग्री से भी ज्यादा हो गया और रिकमेंडेड लिमिट 30 डिग्री से काफी एक्सीड कर गया। इसी वक्त ऑटो पायलट अपनी लिमिट तक पहुंच गया और एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं कर सका। किसी को पता चले बगैर फ्लाइट 593 नीचे उतरना शुरू हो गई। कुछ सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट 50 डिग्री से ज्यादा राइट बैंक में था और अब भी नोज अप पोजीशन में था और वो क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक के करीब पहुंच रहा था। अचानक पूरा कैबिन जोरदार झटकों से हिलने लगा। इसे बफेटिंग कहते हैं। ये इस बात की निशानी थी कि हवा का फ्लो विंग्स पर डिस्टर्ब हो रहा है और एयरक्राफ्ट स्टॉल के करीब है। ये क्रू के लिए क्लियर वार्निंग थी कि सिचुएशन अब नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। लेकिन फिर भी पायलट्स को समझने का मौका नहीं मिला कि असल में हो क्या रहा है। कंट्रोल से बाहर होते हुए A310 ने अचानक और नोज ऊपर कर लिया, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक तक पहुंच गया और स्टॉल हो गया। अब विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और एयरक्राफ्ट ने नोज नीचे गिरा दी और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। जब फर्स्ट ऑफिसर को एहसास हुआ कि एयरक्राफ्ट अब भी स्ट्रॉन्ग बैंक में है, जो अब 60 डिग्री तक पहुंच चुका था, उसने फौरन योग पूरा लेफ्ट टर्न किया ताकि विंग्स सीधे हो जाएं। लेकिन यहाँ एक और सिस्टम ने प्रॉब्लम क्रिएट की। नॉर्मली एयरबस A310 में दोनों योक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट इनपुट्स आएं तो सिस्टम उन्हें टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ भी यही हुआ। एल्डर जो कैप्टन सीट पर बैठा था, योक को ऑलमोस्ट न्यूट्रल रखा हुआ था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर फुल लेफ्ट इनपुट दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि कंट्रोल्स स्प्लिट हो गए और एयरक्राफ्ट ने पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा ट्राई किया, पहले राइट फिर लेफ्ट, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया था। अंधेरे में बिना किसी आउटसाइड रेफरेंस के वो स्पेशल डिसओरिएंटेशन का शिकार हो गया। अब एयरक्राफ्ट तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था और फर्स्ट ऑफिसर ही सबकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी सीट बहुत पीछे थी और वो कंट्रोल्स तक मुश्किल से पहुंच रहा था। उसने योक पीछे खींचा जिससे ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया, लेकिन प्रिसाइज कंट्रोल देना अब भी मुश्किल था। कॉकपिट के अंदर अब पूरा कियोस था। कैप्टन को अपनी सीट पर वापस आना था, लेकिन ये भी आसान नहीं था। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से एल्डर सीट से उठ ही नहीं पा रहा था। इधर एयरक्राफ्ट की स्पीड तेजी से बढ़ रही थी और फर्स्ट ऑफिसर को डर था कि लिमिट्स क्रॉस ना हो जाएं। उसने दूसरे पायलट्स को कहा कि थ्रस्ट आइडल पर ले आओ। साथ ही उसने पूरी ताकत से योक पीछे खींचा ताकि डाइव रोकी जा सके। एयरक्राफ्ट ने रिस्पॉन्स दिया, नोज ऊपर उठाया और स्पीड कम होना शुरू हो गई। कुछ लम्हों बाद फ्लाइट 593 दोबारा क्लाइंब करने लगी। सबको लगा अब सब ठीक हो गया है, मगर एक आखिरी और खतरनाक गलती हो गई। जब कैप्टन दोबारा अपनी सीट पर आ रहा था और अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा था, उसने गलती से अपने पांव से लेफ्ट रडर पेडल प्रेस कर दिया। उस वक्त एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हाई एंगल ऑफ अटैक पर था और बहुत लो स्पीड पर मूव कर रहा था।
یہ چھوٹا سا رڈر انپٹ اب ایک ڈینجرس سچویشن بن گیا۔ ایئرکرافٹ اسپن میں چلا گیا۔ یہ ایک ایسا مینیور تھا جو اکثر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور جہاں ریکوری مشکل ہو جاتی ہے۔ ایئرکرافٹ پوری طرح الٹا ہو گیا اور دوبارہ نوز نیچے کر کے زمین کی طرف گرنے لگا۔ پائلٹس نے پوری طاقت سے یوک پیچھے کھینچا تاکہ سپیڈ کم ہو اور کنٹرول واپس آ سکے۔ آخر کار روٹیشن رک گئی، ایئر سپیڈ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ ایئرکرافٹ کا نوز اٹھنے لگا۔ اب ریکوری ممکن تھی، لیکن صرف تب اگر ان کے پاس سفیشینٹ الٹیٹیوڈ ہوتا، جو کہ بہت کم تھا۔ 22 مارچ 1994 کی رات ایروفلاٹ فلائٹ 593 ساؤتھ سائبیریا کے برفیلی پہاڑی علاقے سے ٹکرا گئی، نوو سیلسک کے قریب۔ تمام 75 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انویسٹیگیشنز نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کی بنیادی وجہ کیپٹن کا ڈسیژن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئرکرافٹ آٹومیشن ڈیزائن میں بھی فلاز تھے اور کریو ٹریننگ میں بھی کمی تھی۔ اگر اس سچویشن کو جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا تو ریکوری آسانی سے ہو سکتی تھی۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق اگر بینک اینگل 40 ڈگری سے پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتا تو صرف 6 سیکنڈز میں کنٹرول واپس لیا جا سکتا تھا، اور اگر آخری لمحوں میں یوک کو نیوٹرل پوزیشن پر لایا جاتا تو ممکن تھا کہ ایئر کرافٹ خود ہی ریکور کر جاتا۔ اس کریش کے بعد فیملیز نے ایروفلاٹ کے خلاف کیسز فائل کیے، بدلے میں ان کو کمپنسیشن دیا گیا اور کاکپٹ سیکیورٹی اسٹرکٹ کر دی گئی۔ غیر متعلقہ لوگوں کی انٹری بند کر دی گئی۔